Praise the Lord. प्रभु का महान नाम रे गौरव। Okay, let us turn our Bibles again to the first book of Samuel, chapter 18. आसंतु आमे माने हम बाइबल को खोलिबा एवं प्रथम सामुएल तार 18 पर्व मध्ये आमे जिबा। From 17 to 21. आमे 17 रु 21 पद आमे पढिबा। प्रथम सामुएल 18 पर्वर 17 रु 21 पद। अनंतर साउल दाऊदंकु कहिले, मेरब नामनी मोर ज्येष्ठा कन्या को देख, मु तुम्भ संगरे ताहार विवाह देबी। केवल तुम्भे मोहर पक्षरे विक्रमी हुओ और सदाप्रभु युद्धरे युद्ध कर। साउल मने कले, मोहर हस्त ताहा उपरे न उठू, मात्र पलिष्टीय मानक हस्त ताहा उपरे उठू। एथिरे दाऊद साउल को कहिले, मु किए ओ मोहर जीवन कौन ओ इस्राएल मध्यरे मोहर पितृवंश कौन जे मु महाराजांको जुआई हेबी। मात्र जेउ समय दाऊदंकु साउलंकर कन्या मेरब दत्त होई थांता, से समय एपरी घटिला जे से महालतीय अद्रिएल को भार्य रूपे दत्त हेला। पुणी साउलंकर कन्या मिखल दाऊदंकु प्रिय कला। पुणी लोक माने साउलंकु तानाते से कथा तांको दृष्टि रे पसंद हेला। पुणी साउल कहिले, मु ताहाकु सही कन्या देबी, तहिरे से ताहार फांद स्वरूप हेब ओ पलिष्टीय मानक हस्त ताहार प्रतिकूल हेब। एणु साउल दाऊदंकु कहिले, तुम्भे आजी द्वितीय बार मोर जुआई हेब। Okay. Here we have been seeing Saul trying his level best to get rid of David now. एठारे हमें देखि परिबा जे साउल से चेष्टा करूछंती आ कि प्रकार आ दाऊदंकु ठारू संपूर्ण भाबरे निजको अलगा करिया पय। Almost 12 times Saul has tried to kill David. प्रायतः 12 थर साउल दाऊदंकु वध करिबा निमंते चेष्टा करिथिले। Now, if you look at verse 12, it says that the Lord has departed from Saul. जदि आमे 12 पद देखिबा सेठारे लेखा जाय जे पुणी साउल दाऊदंकु भय कले, कारण सदाप्रभु तांको संगरे थिले और साउलंकु त्याग करिथिले। See, when Saul removed David from his presence, is a sign that he can no longer see righteousness. जो समय रे साउल दाऊदंकु निजठारु दूर करिले, से समय रे एहा मध्ये घटिला कि से कौन से प्रकार से धार्मिकतार विषय रे आउ से रहिबे नाही। In verse 13, you'll find that Saul removed David from his presence. 13 पदरे में देखि परिबा जे लिखा जाय कि एणु तो साउल अपना निकटरु दाऊदंकु अंतर करी ताहांकु सहस्र उपरे अपना सेनापति कले। See, many times, we as believers, we face persecution differently, maybe place where we work, where we live, from different people. आमे माने ईश्वरंकु जो विश्वास करिथाउ विश्वासी हेइथाउ तो आमे मानको जीवन रे मध्य ताड़ना विभिन्न प्रकार समय रे आसे। हमर कार्य करिबा स्थान ठारु आरंभ करी विभिन्न स्थान रे आमे माने ताड़नार सम्मुखीन होइथाउ। We are good people, we don't harm anybody, we pray, we are to ourselves. Still, we get problems from people. आमे माने तो उत्तम लोक हेइथाउ, आमे काहार क्षति करि न थाउ, आमे माने प्रार्थना करू प्रभु ठारे आमे रहु तथापि काहेकि आमे से प्रकार आमे सम्मुखीन होइथाउ। We try our level best to even avoid these so-called enemies of ours. आउ निजे मध्ये आमे माने से प्रकार अधिक चेष्टा करिथाउ जो शत्रु आमान निमंते थांती सेमानक ठारु आमे कि प्रकार निजको दूरे रखि परिबा। Maybe our office boss or somebody in a school or college who's always targeting us and trying to harm us.
जदि आमे कहिबा आम मानकर जोटी आमे कार्य करूथिबा हमर मालिक हेतिबे सी होउना काहे जोटी आ विभिन्न स्थान रे जो आम पठारे उच्च पदवी रे थांती से माने सबल चेष्टा करंती हम मन को कष्ट पहुंचेबा पाई. It's simple. Bible says it's very simple. They can see the Lord with you. यह अति साधारण विषय अटे कारण बाइबल रे लिखा जाए जे से माने ईश्वर को आम मान को मध्य रे देखि पारंती. And they are dwelling in darkness. एवं से माने अंधकार रे वास करंती. And they cannot see righteousness. आ जदि आमे कहिबा कि आउ से माने कोन से प्रकार से धार्मिकता को से माने देखि पारंती नाही. Now, if you look at this verse in verse 13, the Bible says that he removed him from his presence. जदि आमे 13 पद देखिबा लिखा जे साउल कोन कले दाऊद को निजर उपस्थिति मधुर से बाहर करि देले. And he made him the captain of the army. एवं तांकु नै कि से कोन कले से जो सैन्य मानकर सेनापति रूपे तांकु से नियुक्ति करि देले. Yeah, twice he tried to throw the javelin at David, but David escaped. आउ आमे देखिलु कि प्रकार आउ दुई थर से वर्षा साउल दाऊद लेकिन तो दाऊद सुरक्षा पाइथिले. And now he thought that the best way to get rid of David is to put him in the army as the officer so that he will die in some battle. एबे साउलंको मनरे कोन आसी अछि साउल चाहुचंती कि दाऊदंको नै कि गोटे सैन्यर सेनापति करिवे जो द्वारा कि कोन हबो तांकोटर से दूरी के रहबे एवं केतबेले द्वार से मरि पारिबे. You know, usually people who don't have God with them, their heart is wicked. जो लोक मानक पाखरे परमेश्वर हंती नाही से लोक मानकर हृदय अति दुष्टतारे पूर्ण होइथा. And they can see that God answers the other people's prayer but not their prayer. एवं से माने जानि परंती देखि परंती जे परमेश्वर से मानकर प्रार्थना सुनंती नाही किंतु अन्य मानकर प्रार्थना सुनिथांती. You know, Bible is very clear in 1 Samuel 14. If you look at 14:37, 1 Samuel 14:37, बाइबल रे अति स्पष्ट रूपे लिखा जाए प्रथम सामुएल तारो 14 पर्व रे 14:37. प्रथम सामुएल 14 पर्व रो 37 पद रे आमे देखिबा आउ तहु साउल परमेश्वर निकटरे पचारिले मु कोन पलिस्टिय मानक पछरे जीबी तुम्भे कोन सेमको इस्राएल हस्तरे मात्र से दिन से तांकु उत्तर देले नाही. See, God will not answer the prayers of the wicked people. आमे एटा देखि पारुचु जे परमेश्वर दुष्ट लोक मानकर प्रार्थना ग्रहण करंती नाही. But they will come to you and say, you pray for me. किंतु सेही लोक माने कोन करिवे आम पाखकु आसीबे आसी कि हमकु कहिबे कि तुमे आम पई प्रार्थना करो. You know, because they can see God with you but not with them. काहे कारण से माने ईश्वर को निज पाखरे देखि पारंती नै किंतु ईश्वर को आम मानक पाखरे देखि पारंती. And that's the sad thing, you know, they are jealous. एवं अन्य पार्श्वरे में से मानक मध्य रे ईर्ष्या देखा जाए. You know, that's very sad and we don't understand why God is like that, you know. ताहा अति दुखर विषय अटे आमे माने मध्य भाबी थाउ कि बुझी पार न थाउ कि परमेश्वर से प्रकार काहे की करंती. You know, we feel why God, why are you allowing this man to persecute me? The simple reason they can't digest God answering your prayers.
आमे माने हुए तो प्रभु को पचरे कि जे परमेश्वर तुम्हें काहेकि से लोक को से प्रकार तुम्हें अनुभूति देउ छ लोक आसिक मते ए प्रकार ताड़ना करू अछि एहर सीधा सड़क उत्तर एहा ही अटे जे से माने हम प्रति ईर्ष्या करन एवं परमेश्वरंकर विशेष मान देखि परन हम माने मध्य रे Second thing is, this person who God is with, he will be so prospering, everybody loves him, but he gets sidelined. एवं द्वितीय विषय जो व्यक्ति पाखरे परमेश्वर रुहंती से लोक कौन करे ता जीवन आगो को बढ़े से वृद्धि साधन करे आशीर्वाद प्राप्त हुए किंतु से लोक जा पाखरे परमेश्वर रुहंती नाही पूरा एक माने गुटे अलगा हे जाय सबठारु अलगा भाबरे एकाचे हे जाय. So we must understand why they hate us, why they are jealous, is basically because God is with us. As simple. काहेकि आमे माने मन मन आसे काहेकि से लोक हमको ईर्ष्या करूची काहेकि से लोक हम मानको ऊपर कष्ट दउची तर साधारण उत्तर एहा ही अटे सीधा सड़क भाबरे जे परमेश्वर आम मानकर सहित रुहंती सेति In निमंते. verse 15, Bible says that David behaved himself so well and everybody loved him. 15 पदरे आमे जे देखिबा दाऊदको विषय लिखा जाय दाऊद आ एते बुद्धिर सहकारे से आचरण कले जे समस्त माने ताहा प्रेम कले. In other words, the more they persecute David, the more David succeeds. तर अन्य अर्थ एहा अटे जते अधिक साउल दाऊदको आ कष्ट देला बा ताड़ना देला सेते अधिक दाऊदको जीवन रे आ आशीर्वाद एवं वृद्धि साधन से करिले. So we should not get discouraged if somebody is going on harming us. Surely there will be a blessing, there will be a promotion in our lives. सेति पई आमे माने कोनोसी प्रकारे मन दुख करिबा नाही हताश हेबा नाही कि यदि कोनोसी लोक हमके प्रकार कष्ट दिए बा ताड़ना दिए से प्रकार करिबा द्वारा आमे माने अधिक रूपे ईश्वरଙ୍କ पाखरे हम बढ़ी थाउ. And look at verse 17. Saul puts a very tricky proposal to David. सतर पद प्रथम शामुएल 18 पर्वर 17 पद जदि हमें पढ़िबा सेठी हमें देखि परिबा कि प्रकार साउल से निजर सेई कौशल तर कूटनीति से व्यवहार करूची दाऊदଙ୍କୁ निजर जाल बाप फांदरे पकेइबा निमंते. Actually, Saul had promised, whoever wins this Goliath, I will give my daughter to him. But here you find that Saul does not keep that promise. आगरु जे प्रकार साउल से प्रतिज्ञा करिथिला कि जे केही गलियात को बध करिवो से कोन करिवो सेही लोक सहित ताहार झियो को विवाह करिवो किंतु सेही प्रतिज्ञा मध्य से एठारे रखि पारिला नाही. In other words, I want you to win more battles for me before I give you my daughter. एवं से प्रकार कहिला कि दाऊदଙ୍କୁ कि तुमे अधिक रु अधिक जति समस्त युद्ध अछि तुमे मो पई का जाय कि युद्ध कर तुमे आहुरी विजयी हुओ तापरे मु मोर झियो को तुम निकट रे मु विवाह देबी. But David, he's a very humble person. He says, I don't want to marry your daughter. किंतु दाऊद से जने नम्र व्यक्ति थिले एवं से साउलଙ୍କୁ कहिले मु कोनसे प्रकार तुम झियो को विवाह करबा निमंते चाहू नाही. It is not that he knew that Saul was wicked, but in humility and in God's what's it called, in will, he says, I don't want to marry your daughter because I am not that level. दाऊद से प्रकार कहिबार अर्थ एहा नथिला जे साउल दुष्ट थिले बोली तांकु से कहले कि मु तम झियो को विवाह करिबि नाही किंतु प्रकृति से नम्र थिले एवं समस्त विषय से ईश्वरଙ୍କର इच्छा लोडुथिले एवं से ईश्वरଙ୍କ इच्छा अनुसार से निजको रखिले एवं से कहले मु अति छोट अटे मोर सेति स्तर ही नाही जे मु तम झियो को विवाह करिबि. In other words, I'm just a shepherd boy. My family is such a small family. We are farmers living far away. We are not worthy to be a part of the royal. एवं ताहांकर कहिबार तात्पर्य एहा थिला जे मु जणे अति साधारण सेई मेषपालक अटे
मोर गृहरे मध्य आमे माने अति सही चाषबास करुथिबा श्रेणीर लोक अटु एवं आमर कौन योग्यता नहीं जे सही राजकीय विषय बा राजवंशर आमे माने सहभागी Now, as a पारिबु। church, we got to check our so-called eligibility to marry Christ. मंडली हेबा सत्वे आजी आम माने निजको देखिबा दरकार जे आजी आम पाखरे कोन सेतिकी योग्यता अछि जे आमे जे ख्रीष्टन को विवाह करि परिबा। David rejected this girl because he said, I am not of your level. दाऊद से ही झियो को से कौन कले साउलंग झियो को से परित्याग कले बा मना करिले काहेकि करिले कारण से निजे कहिले कि मु सेही तांको विवाह निमंते मोर योग्यता ही नाही। But as a church, as a believer, what level are you today that you can marry Christ? आजी मंडली जो आमे हेचु आ गोटे मंडली हेबा सकासु आजी आम मानकर केते से योग्यतार स्तर आम मानक पाखरे अछि जे आमे माने ख्रीष्टन को विवाह करि परिबा। Whenever a boy wants to marry a girl or a girl wants to marry a boy, they have so many desires and ambitions and dreams in their hearts. जेते बेले जणे पुओ गोटे झियो को विवाह करबा निमंते इच्छा करे किबा गोटे झियो पुओ को विवाह करबा निमंते इच्छा करे सेमानक मध्य रे आ परस्पर को नेही कि अनेक प्रकार लक्ष्य थाए। The boy has to be an engineer or the girl has to be a doctor. No, they have their own thinking and desires. Nothing wrong in that. जदि से पुओ इंजीनियर थिबो किबा से झियो डॉक्टर थिबो व्यक्तिगत भाव रे सेमानकर निजर भिन्न भिन्न इच्छा थाई पारे एवं होय तो सेतिरे कोनोसी प्रकार भाव्य विषय बिन सेमानकर प्रकार रहिबो मध्ये दरकार। Then what the parents will say, both the sides I'm talking about, what they do is they see the background of the boy. किंतु जदि आमे देखिबा उभय से पुओ एवं झियंकर माता पिता से माने कौन करिवे से माने प्रथमे देखिबे गोटे पुओर तार परिवार की प्रकार अटे तांको परिवार समस्त वंश किबा जे कोनोसी विषय रे से देखिबा को चेष्टा करिवे। The boy expects a girl whom he will marry to be very humble, adjusting, all those things. जेतेबेले से पुओ इच्छा करे कि गोटे झियो को विवाह करबा निमंते से कोन करे से चाहे कि से झियो नम्र हेतिबा दरकार एवं यदि ताको विवाह कर से जे प्रकार तांको घर को आसी तांको घरे से चली पारुथिबो। Now, as a believer, again, do I fit into that category that I will be very humble, I will obey Christ, I will do whatever he says? Can we come into that level? आज जदि आम विश्वासी अच्छु विश्वासी स्तर को आम देखा भाविबा आमे कौन से योग्य अच्छु कि आमे कौन से नम्र अच्छु कि आम ईश्वर इच्छा भितर रोचु कि आम कहूँ कि जे ठीक अच्छी प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहाँ भी किसी कहे मु ताहाको पालन करी। Now the boy also, the girl will check the boy's background, whether he will able to take care of me, whether he will do this and he will do that. No, the girl has her own dreams. एवं झियो कौन करे झियो मध्य पुअर तार पारिवारिक समस्त जानिबा को चेष्टा करे कि यदि मु ताहाको विवाह करिबी तो मोर जत्र नै परिबो कि नाही। Then they will say, let's look at the background, whether how his grandparents are, which community they belong to, which village. Now they go deeper searching into the backgrounds of the boy or the girl they are going to marry. एवं कौन हुए माने परस्पर उभयंकर परिवार जहाँ भी अछि समस्त तथ्य से माने संग्रह करंती सेमानकर जेजेमा हुंतु सेमानकर वंशधर को माने अटंती किबा सेमाने को जगह आसंती ए समस्त विषय से माने जानिबा को चेष्टा करंती। It is not, I'm not saying it is wrong or bad. You please go ahead and do all that. But more than that, what about my background? Am I worthy enough to become the wife, the bride of Christ? That's what I must look at.
କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିବି, ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବି ଯେ ମୋର ଆଜି ମୋ ବିଷୟ ଆଜି କଣ ଅଟେ, ଆଜି ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଅଛି, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ କନ୍ୟା ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କର ମୁଁ ହେଇପାରିବି କି? King David says, I want to be a watchman at least at your gate. I want to dwell in your house at least for one day. ଦାଉଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ସେଇ ଗୃହର ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁଁ ପ୍ରହରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମତେ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। What is do we have some genuine desire for holiness? ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟ କଣ ଅଟେ? ଆଜି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଯେ ଆମେ ମାନେ ସେ ଅଳ୍ପ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା? See, Laban, when we saw Laban and Jacob, Laban deceived his son-in-law 10 times. We saw that. ଯଦି ଯାକୁବ ଏବଂ ଲାବାନଙ୍କ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ପ୍ରକାର ଲାବାନ ସେ ପ୍ରାୟ 10 ଥର ଆଉ ଯାକୁବଙ୍କୁ ସେ ଠକିଥିଲା। But here it is not cheating. Here he pines to kill David 12 times. କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଠକାମିର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସାଉଲ ପ୍ରାୟ 12 ଥର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ। And usually the problem in most of the homes will be dowry problem. ପ୍ରାୟତଃ ଘର ଗୁଡିକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ତା ଯୌତୁକର ସମସ୍ୟା ଅଟେ। I mean, we have heard in the so-called Indian mythology, or kings of Indian, now you have to go and do some special act to prove that you are worthy to be my son-in-law. ଯଦି ଆମେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ପୌରାଣିକ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯେମିତି ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ଲାଗିବ କି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛ ଆମ ଝିଅ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ। So today nobody says to do all those things, but they ask in different way. Can you give me so much of money? Can you do this to marry my daughter? ହୁଏତ ଆଜି ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କିଛି ଉପାୟ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏତ କୁହନ୍ତି ଆଉ ତମ ପାଖରେ କଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି କି, ତୁମେ କଣ ମତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ କି ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଆଉ ମୋର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। Today no boy gives dowry to the girl today. ଆଜିର ସମୟରେ କୌଣସି ପୁଅ ସେ ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ଦିଏ ନାହିଁ। That is just the opposite we see today. The girl gives dowry to the boy. କିନ୍ତୁ ତାହାର ବିପରୀତ ଆମେ ଏହା ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଘର କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଅ ଘରକୁ ଯୌତୁକ ଦେଇଥାନ୍ତି। Now, but if you look at the Bible, throughout the Bible, you will find the boy gives the dowry to the girl and then he gets married. That's always the Bible way. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାକୁ ଯାହାବି କିଛି ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଏ, ତାପରେ ସେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିକି ଆଣେ। If you take even Jacob, we find that he has to work for 7 years but then cheated. So the boy has to give always to the girl. ଆମେ ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା କି ପ୍ରକାର ଯାକୋବ ସେ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଠକାମିରେ ସେ ପଡିଥିଲେ। ତ ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ପୁଅ ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ଦେଇଥାଏ। Christ on the cross of Calvary, he gave up his life for the bride. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ କଣ କଲେ? ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆଉ କାହା ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ? ସେଇ କନ୍ୟା ବା ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। So now when you come to David, David said, I am not in any way worthy, to become your son-in-law. I am very humble. He says, no, I am not worthy to be your son-in-law. ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବା, ଦାଉଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବି କିମ୍ବା ମୁଁ ତୁମର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇପାରିବି। But he is forced
and compelled to become the son-in-law. किंतु ताहांको बाध्य करागला बाध्यता मूलक तांको कुहागला कि से आउ जे प्रकार साउलंगर से ज्वाई हेबे बा तांको झियो को से विवाह करिवे. Read verse 25 and verse 26. आमे 25 एवं 26 पद पढ़िबा से 18 पर्वर. तहिरे साउल कहिले तुमे माने दाऊदंकु एपरि कुह राजा किछि मूल्य चाहंती नाही मात्र राजांक शत्रु मानक ठारू परिशोध नेबा निमंते पलेस्टिय मानकर 100 सुन्नत चर्म चाहंती पलेस्टिय मानक हस्त द्वारा दाऊदंकु बध करिबा पई साउलंकर विचार थिला पुनी तांकर दास माने दाऊदंकु एही कथा जणांते राजांकर जुआई हेबा पई दाऊदंक दृष्टि रे पसंद हैला. Okay, read verse 27 also. 27 पद आमे पढ़िबा अनंतर काल संपूर्ण नहुणु दाऊद ओ तांकर लोक माने उठी जाई पलेस्टिय मानकर 200 लोकंकु बध कले पुनी दाऊद सेमानकर सुन्नत चर्म आनिले तहु से जेपरि राजांकर जुआई हेबे एथि पई पूर्ण संख्या अनुसारे ता राजांकु देले. तहिरे साउल तांकु अपना कन्या मिखल को भार्य रूपे दान कले. Now, actually, David was not interested in marrying into Saul's family at all. दाऊदंकर कौनसी प्रकार इच्छा नथिला कि साउलंकर वंशरु कौनसी कन्या को विवाह करबा निमंते. But Saul had a wicked plan. किंतु साउलंक पाखरे गोटे दुष्टतार नीति कूटनीति से रखिथिले. Now, his elder daughter Mirab, David rejected her, so he got her married to somebody else. जति बेले दाऊद साउलंकर जे ज्येष्ठ कन्या मेरब ताकु विवाह निमंते मना करि देले तापरे साउल कोन कले से आ गोटे उपाय से कले आ गोटे झियो को तांको विवाह करबा निमंते. And then you find Michal, she is actually in love with David. एठारे हम देखि पारुछु मिखल से जे कि दाऊदंकु से प्रेम कले. The Bible historians say that she was not a good girl. बाइबल रो इतिहास कुहे कि जो मिखल थिले से गोटे उत्तम झियो से नथिले. And the Bible also records afterwards, we will see how she made fun of David when he was dancing before the ark. एवं आमे परवर्ती अध्याय गुडिकर देखि परिबा जे लेखा जाय कि प्रकार से जो मिखल थिला से थट्टा करिथिला दाऊदंक तबेले दाऊद आ से नियम सिंधुक तबेले घेनी की अणा जाउथिला एवं दाऊद तबेले से आनंद नृत्य करुथिले से विषय को नै कि मते से मिखल से थट्टा परिहास से करिथिला. And then the Bible says that David rejected her and kept her separate throughout her life. She never again came near David. एवं आमे देखि परिबा कि ता परठारु दाऊद कि प्रकार मिखल को तांको जीवन मध्यरु संपूर्ण बाहर कर देथिले एवं कोन से प्रकार तांको जीवन मध्य को आसी पारले नाही. Bible says here that Saul used her in verse 21 that she will be a snare, in other words a troublemaker to David. 21 पदरे देखा जाए जे साउल से कोन कहिला मु से मोर से जे कन्या अछि ताहा को गोटे फांदो स्वरूप मु दाऊदंग पाखरे पकेइबी एवं दाऊदंग पई से गोटे सब बेले कष्टर विषय ही रहिबो. Now David does not know all the backgrounds of both the girls. दाऊद कोनसी प्रकार से दुईटी जो झियो थिले सेमानकर विषय रे आ कोनसी विषय ज्ञान तो नथिले. But one thing we can know is David was always a prayerful man and he always was asking God to give him the right marriage partner. किंतु दाऊद सर्वदा से ईश्वर को निकट रे प्रार्थना करूथिले जे आ परमेश्वर ताहांकु गोटे सठिक जे तांको जीवन साथी रूपे आ परमेश्वर को देबा निबा पई. And now you find that he is compelled to marry this girl. एवं एठारे हम देखि पारुछु की प्रकार दाऊदंकु बाध्य कर जाउ अछि से झियो को विवाह करिबा पई. It's very sad today that people get into the wrong marriage partner in their lives.
आजिर समय रे आ गोटे दुखर विषय आमे देखि पारि थाउ कि प्रकार लोक माने तांको जीवन रे गोटे भूल जीवन साथी को विवाह करि थांती. Now we have to be very careful when you decide to get married. Pray very much well before you choose your partner. सथि पई आमे माने सबु बेले प्रार्थना करिबा एवं प्रभु निकट रे सबु बेले मागिबा जे प्रभु हमकु सहाय्य करंतु आमे जे प्रकार गोटे उत्तम जीवन साथी हम जीवन रे आमे पाई परिबा. No, Michael was not this girl was not a good girl at all. Bible says that she never had a child for David. एई मिखलंग विषय रे बाइबल रे लिखा जाए से गोटे उत्तम झियो नथिला एवं ताहार कोन संतान मध्ये दाऊदंग ठारो जात होई नथिला. It's very sad. Sometimes we marry the wrong persons in life and we are not happy. We are always having some problem or the other. एवं आम मानक जीवन में मध्य ए प्रकार विषय घटी थाए गोटे भूल लोक को विवाह करबा तापरे तापे मोर सब बेले माने कष्ट पाइबा जीवन सारा. Whether it's a boy, the wrong boy or the wrong girl, I'm not pointing fingers, but let us pray well before you choose your life partners. आगे कौन सी प्रकार आक्षेप करी से कहू नांती कौन सी स्वतंत्र पुओ विषय हो किबा झियो विषय हो किंतु विषय एहा अटे जे आ विवाह विषय को नै कि मध्ये हम ईश्वर को निकट रे सबले प्रार्थना करबा दरकार. So there is in my own community and in my own village they say even if you can get a couple married, if you're going to tell 100 lies, no problem, but let them get married. आगे निजर ग्राम विषय रे कहया को चाहंती एवं जो संप्रदाय रो से आसंती से मानकर ए प्रकार की अटे गोटे झियो गोटे पुओ विवाह समय करूछंती जदि भी सेमान का विषय अनेक मिथ्या भी कह जाऊ बहुत गुडी मिथ्या कह जाऊ किंतु ता कोन से ग्रहण करा जाय नै किंतु सेमान को विवाह करबा निमंते दिया जाय थाय. So they will tell a lot of lies so that they want this two boy and a girl to get married. जो माने मध्यवर्ती थांती से माने कोन करंती बहुत मिछ कथा कहंती से माने एते मिछ कथा कहंती जे से पुगा पंग झियो जमि से विवाह माने हेई जानतु से माने केवल से ही चेष्टा करि थांती. And it happened in my own family. My own cousin sister got into a problem, and then I had to tell my parents, why are you doing this, and it became a big problem. आज्ञाकर निजर संपर्क भौणी सहित मते से प्रकार घटी थिला जे प्रकार आज्ञा तांको माता पिता मते कहिले तुमे काहे कि से प्रकार तांको विवाह तुमे देव अछ. And then they went for divorce. I was very sad that the people who got them married, the same people told them divorce. एवं कोन हला ता परवर्ती समय रे तांको भौणी कर ता से छाड़पत्र मध्ये हेई गला तो विषय एहा अटे जो लोक माने चेष्टा करंती विवाह करेबा पई से लोक माने मध्ये परे जाय कि छाड़पत्र करेबा निमंते चेष्टा करंती. See, one of the hindrances for a good marriage is when we focus on money. गोटे भलो बाहागर भी थिबो किंतु से बाहागर रो सबडर बड़ बाधा कोन अटे जतो बेले लोक माने टंका पैसा ऊपर निजर ध्यान को रखंती. Yeah, that's one of the biggest hindrances, the riches of this world is something biggest stumbling block for happy marriages. सेई टंका पैसा रो विषय विवाह निमंते सबठारु बड़ बाधा सृष्टि करे जहा कि जगतर संभ्रम जगतर ऐश्वर्य ऊपर आधारित होई थाय. In the Proverbs of the sower in Matthew chapter 13, you will find that the deceitfulness of the wealth, it chokes God's word from growing. से आमे देखियो मैथ्यू 13 रे जो बीज बुणाली रो दृष्टांत लिखा जाय कोन लिखा जाय सांसारिक विषय सांसारिक चिंता अर्थ कोन अटे से धन संपत्ति टंकार विषय ए प्रकार चापी दिए जे से बीज बा से विश्वास से बढ़ी पारे नाही. The second problem is deceitfulness of sin. आउ द्वितीय विषय एहा अटे जे पापर जो चापर विषय. It is when I say sin does not mean drinking and gambling, it's even the simple of cheating. I may be having hatred, I may be jealous. These are also sins.
ପାପର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁଆ ଖେଳିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଅତି ସାଧାରଣ ପାପ ଠକିବା ଆଉ ମିଛ କଥା କହିବା ଏଇଭଳିଆ ପାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ସେ ଚାପରେ ଆମେ ପଡି ଯାଇଥାଉ। So let us be very careful when we make a plan to get married. Let us look at the godly character to be more important than everything else. Let us be very careful when we plan to get our children married. ଯେତେବେଳେ ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। More than looking at the backgrounds and giving importance to that, let us give importance to godliness and holiness. ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଇ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ ତାହାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତର କଣ ଅଛି କିମ୍ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ନ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସେଇ ପିଲା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। See, when I proposed to my wife, to her parents to get married, I had everything. But by the time I got married, I had nothing. I lost everything. ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ କରିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଉ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନଥିଲା, ଯାହା ବି ଥିଲା ତାହା ସେ ହରେଇଥିଲେ। So I had a fear whether I will be accepted or not, because I had no job, no money, nothing. But before that, I had money, I had job, I had everything. ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା, ଚାକିରି ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସେ କରିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା କି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ବିବାହରେ, ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା କିମ୍ବା ଚାକିରି କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା। But my wife's parents, her mother and the people, they were godly people. They said, yes, we know, and God will take you through this and you will be successful. କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ମାତା ତାଙ୍କର ପିତା ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ହଁ କହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାହାଙ୍କର ସହାୟ ହେବେ। And all their relatives, they did not look down upon me, but rather encouraged me to be more, to grow in my faith and in my trust in the Lord. ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞାକୁ ନିଚ ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ରଖି ଆଗକୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ। Now look at here the dowry that Saul wants from David is 100 foreskins of the Philistines. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଯୌତୁକର ବିଷୟ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କଣ ଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ସେଇ 100ଟା ଯୋଉଟା କି ସୁନ୍ନତ ଆଉ ଚର୍ମ ପଲିଷ୍ଠୀୟ ମାନଙ୍କର। In other words, Saul thought that if this fellow goes there to get 100 foreskins, surely they will kill him. What pastor? Saul thought by the time he gets 100 foreskins, the Philistines will kill him. ଏବଂ ସାଉଲ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଷ୍ଠୀୟ ମାନେ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। And surely he will not marry his daughter and his problem is solved. ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦାଉଦ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାଉଲ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। But if you look at 27th verse, the Bible says that he brought the foreskins of 200 Philistines. 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଅନନ୍ତର କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୁଣୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଉଠି ଯାଇ ପଲିଷ୍ଠୀୟ ମାନଙ୍କର 200 ଲୋକଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ଚର୍ମ ଆଣିଲେ। Today dowry problem again. No? You give me one car, nobody will give 2 cars. You ask me one cycle, nobody gives 2 cycles. ଆଜିର ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯୌତୁକରେ ଗୋଟେ କାର ମାଗେ ତାକୁ 2ଟା କାର କେହି ଦିଏନି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବି ମାଗେ ତାକୁ 2ଟା ସାଇକେଲ କିଏ ଦିଏ ନାହିଁ। Nobody, I have not heard of anybody
giving like that. It's very rare. I don't know. ଏହା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିନଥିବା ଯେ ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ମାଗିଲେ କିଏ ଡବଲ ଦବା 2 ଭାଗ ସେ ଦବ। Ambani bought his wife one plane for her birthday. That's a different story. ଯଦି ଆମେ କହିବା ଠିକ ଅଛି ଅମ୍ବାନୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ ସେ ତାକୁ ମାନେ କଣ ଉପହାର ସଦୃଶ ଜନ୍ମଦିନ ଦେଲା ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା ଅଟେ। You have money, you buy her anything. ଯଦି ପଇସା ଅଛି ପାଖରେ ତ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଇ କିଛି ବି କିଣିକି ଆଣି ପାରିବ। But the motive here is something different. କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। Saul wanted to kill David. ସାଉଲ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କି ପ୍ରକାର ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ମାରି ପାରିବ। Okay, if you look at the next verse in verse 28. 28 ପଦ ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସାଉଲ ଦେଖିଲେ ଓ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମିଖଲ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲା। Now look at that. One more word is added. Saul not only saw, but he also knew that the Lord was with him. ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉଟା କି ଆଉ ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଏ ଯେ ସାଉଲ କେବଳ ଦେଖିଲା ନାହିଁ କି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। One more earlier it only says that Saul saw the Lord was with him, but now the Bible says that not only saw, but he also knew fully well that the Lord is with David. ଆମେ ଏଟା ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିବା କି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସାଉଲ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। The purpose of God telling David to go and kill 200 Philistines is to give a message to Saul. Again, Pastor. No, the reason why David went and killed 200 Philistines is God giving a message to Saul. ଏଠାରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା କାହିଁକି ସେ ଯାଇକି 200 ପଲଷ୍ଟିୟଙ୍କୁ ବଧ କରିଲେ କାହିଁକି କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଠାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କୁ ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। Yes, God wants to make one message clear to Saul that I myself am with David. ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। The Bible says that God will manifest himself in our lives. ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଜେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉଟେ ସ୍ୱୀକାରର ବିଷୟ ଅଟେ ଯାହାକି ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ। God will not only leave us or forsake us, but he wants to manifest himself in all our lives, in all of our actions. କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିର ବିଷୟକୁ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ଜଣାନ୍ତି ବା ସେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। So people can hurt us, but a message will go very soon that the Lord is with us. ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ସମ୍ବାଦ ପଠାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। So maybe you are having some problem in your place where you work or study or where you live, but soon a message will go to the others that God is with you.
जदि भी आमे जो काम करू पाठ पढुछु किंबा रहूछु आउ सेही स्थान गुडी करे हमको ताडना आसीबो हमको कष्ट आसीबो किंतु तत्क्षणात परमेश्वर से स्थान प्रकाश करिवे जे से हमर संग रे अछंती बोली God will do something wonderful in your life and through your life, and God's name will be glorified. परमेश्वर आम जीवन मध्य आम जीवन से निश्चित भाव में आश्चर्य कर्म करेंगे एवं ताहा ही आ परमेश्वर उद्देश्य अटे आम जीवन निमंते But don't get disturbed when you are being troubled on all sides, but rather praise God, like we read the psalm today. Praise God and worship Him. Surely God will glorify His name. जदि आमे कोनोसी प्रकार से समस्या गति करूछु कष्ट सम्मुखीन होछु आमे हताश हेबो नै किंतु बाइबल रे लिखा जाय आ समस्त परिस्थिति मध्य रे आमे माने परमेश्वर प्रशंसा जे प्रकार करि परिबा आमे ताहा चेष्टा करिबा Let us close our eyes and pray. आसुन आमे अपना चक्षु बंद करी प्रभुଙ୍କ निकट रे आमे प्रार्थना करिबा Father, we come to your presence this morning in Jesus' name. पिता आज प्रातः समय रे यीशुଙ୍କ नाम रे आमे तो बरी उपस्थिति मध्य को आसी अछो Lord, we read, Lord, a little incident that happened in the life of David. आज प्रभु आमे शिक्षा करि पारलु दाऊदଙ୍କ जीवन रे घटिथे Towards the end of the 18th chapter, we also read that Saul not only saw but also knew that the Lord was with him. एवं प्रथम सामुएल 18 पर्वर शेष प्रभु आमे देखिलु आमे जानि पारलु जे Lord, let people not only see but also know that you are with us. आज प्रभु तुम्हें आम जीवन मध्य से प्रकार कर जो प्रकार लोक माने केवल देखिबे नाही से माने जानि म पारिबे जे तुम्हें आम सहित अछ Help us also to walk in your ways and in your will. प्रभु तुम्हें तुम्ही इच्छा मध्य एवं तुमरी जो पछ आम पाई थरे जीवा पाई Bless your people once again this morning. पुनर्बार आज सकल समय रे प्रभु लोक मानकु आशीर्वाद In Jesus' name I pray, Father. Amen. प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे प्रार्थना मागु अछि पिता आमीन Praise the Lord.